Oh. Anong letter yan? Z. Okay. Ito. Letter. Ha? Ito, anong letter to? D. Ito, anong letter? E. Anong letter to? H. Letter. I. Ayun. Babi. Bibo. Boo. Ah, meron dyan. Ito naman, anong letter daw? J. Ito naman daw. K. Anong letter to? L. At anong letter? M. Milk ako ng ato. Ah, ito na lang. Anong letter daw to? Book. Book. Ano, ate, ano sinasabi mo? Anong letter to, Yuri? N. N. Anong letter to? O. Anong letter to? D. Anong letter to? Q. Letter. R. Letter. T. U. Mami, walang bati nito? Lobat yan. Tingnan ko nga eh. Mami. Ah? W. W. Bulol pa rin? Letter. Y. Letter. X. Letter. A. Letter. B. Mami, wait. Oh, ito na, Yuri. Natapos mo na yung ABC. Numbers na, ha? Oh, number nito. 1. 1. Number. Number, dali. Ha? Number nito. Ito. Yan, oh. 6. Ha? Number niyan. O. Number. Ha? 2. Ito 1 slowly. Yuri, number nito. G. Lakasan mo. T. Oh, number. 4. 4. 4 ba yan, mami? Opo. Number. 5. 5? Hindi wala ah. Ito, number nito. 6. 6. Number. 7. Dalawa kami ni Yoli. Number. 8. 5. Number. 10. 10. Number. Q. Number. O. O. Hindi yan letter O. Number. 9. O. Spell Yuri. Y. U. R. I. Yuli. Spell tatay. T-A. T-A. Y. Very good. Tatay. Galing na ni Yuri, ha. Yuri, ikaw naman kumuha dito. Sabi mo sa akin anong letter, ha? Ha? Oh, anong letter daw to? V. Ito, ikaw naman kukuha, ha? Oh, V. Oh, ikaw naman kumuha dito. Yan, anong letter? U. U. N. Oh, ito daw. Ikaw naman kumuha dito. Letter? T. T. Yung telephone mo, telephone.
Ito, letter. Letter. R. Galing na ni Yuri, ah. Very good ka na, Yuri, ah. Meron ko ng monkey. Ayaw mo ng monkey. Ano sa mami? N. Mami, ano to? N. N. Mami, ano to? N. Y, N. Ano? Yuri, 2 years old and 7 months ka dito. Ah, memorize mo na yung ABC. Galing na. Ang galing. Memorize mo na agad yung ABC. In my. Yuri, saan daw yung eyes? Nose. Teeth. Head. Ear. Elbow. Shoulder. Toes. Ano pa? Stomach. Alam mo na? Yun. Chin. Chin. Ano pa? Mouth. Mouth. Mouth eh. Hindi pa alam ang mouth. Hair. Where's your hair? Hair. Sige na. Bye.